مرحبا بكم على شين يوتيوب réussir mon maths وفيديو جديدة من les vidéos من première année حتى يكشي للباك. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réussir mon maths, sinon le groupe Facebook Réussir mon maths باش تلقاو فيه des résumés du cours اللي نشوفوا فيهم في les vidéos et des séries d'exercices اللي ما نحط الكوريكسيون كاين ما تخدموهم وتوريوني خدمتكم. Sinon اليوم الدرس هو للدوزيام année donc خلينا نشوفوا الدرس هو généralité sur les fonctions اللي هي حاجة جديدة le deuxième science et info. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, invitez des gens, invitez vos copains, vos amis, vos connaissances. خلينا نكبروا الجروب باش نجم نزيد نحط فيه أكثر فيديوهات أكثر عدد ممكن من الفيديوهات ونكبروا الجروب pourquoi pas باش نزيدوا فيهم les séries. Donc, généralité sur les fonctions. Fonctions, اللي نعرفهم احنا من première année هما deux types de fonctions شفناها في première année اللي هما fonction linéaire 2x معناتها نضرب في عدد والfonction affine اللي هي 2x plus 1. نعرفوا النوسيون دي image. Donc, l'image نعمل f de 1 par exemple نعوض x ب 1 ونحسب كيما هنايا par exemple لكن هما أعداد أخرين هي هذه نجم ناخذها مثلا c'est une fonction اللي شفناها في أول العام لي fonction polynôme. Donc, هذوما لي تيب تقريبا متاع اللي شفناهم. Sinon, elles fonctionnent donc عندي image, عندي antécédent وعندي un ensemble dans lequel je travaille. Donc, ce qu'on appelle un domaine ou un ensemble de définition. Comment définit-on le domaine de définition ou l'ensemble de définition d'une fonction? En fait, c'est l'ensemble des réels x pour lesquels f de x existe. احنا اللي شفناهم عم ناول ولا في أول العام هما des fonctions qui sont définies pour tout réel x. شو معناتها العدد اللي يخطر في بالك اللي يظهر لك راهو عنده image. Donc du coup نقول اللي domaine de définition تاع الفونكسيون linéaire تاع الفونكسيون affine ولا الفونكسيون polynôme هو tout R. Par exemple, si je prends f de x égale 2x, ça c'est une fonction linéaire de coefficient 2 qui est définie pour tout réel x. Donc, je dis, ou il y a une notation de domaine de définition, df égale r. Donc, domaine de définition, هو l'ensemble اللي نجم اللي اي عدد ناخذه مثلا الانسامبل هذاك راه عنده ايماج هذا الدومين دو ديفينيسيون اللي ما عنديش اشكاليه فيه اني نعمل دومين دو ديفينيسيون. Les fonctions linéaires affines et polynômes sont définies pour tout réel x, donc leur domaine de définition est tout R. En fait, وين عندي مشكلة في زويز تو pour le moment اللي هما كيبدا عندي كوسيون بسط على مقام. دونك يبدا عندي بسط على مقام يلزم المقام يكون مخالف للصفر. P sur Q, le dénominateur Q doit être non nul. ناخذ exemple. ناخذ par exemple f de x. Oh. حطيت le pointeur tout simplement. ناخذ مثلا f de x égale 2x sur 3x moins 1. Donc f existe si seulement si 3x moins 1 différent de 0. هكا ولا شنعمل؟ ناخذ 3x moins 1 égale 0, je vais résoudre cette équation. Équivaut à 3x égale 1, équivaut à x égale 1 sur 3. هكا ولا؟ أما الدومين مش معناتها 1 sur 3 يعني نقول اللي df هي r ونحي منها privé du singleton 1 sur 3. فونكسيون ثانيه اللي فيها مشكل هي الغاسين كاري. نعرفوا اللي الجذر يلزم اللي تحت الراديكال اللي تحتك الخيمه ذيك الجذر يكون اكبر او يساوي صفر supérieur ou égal à 0. مثال ناخذ f de x ولا g de x غنبدلو هي racine de 2x moins 5. Quand est-ce que g existe? Si seulement si 2x moins 5 supérieur ou égal à 0. هذه باش نخدمها direct. Ce qui est équivalent à 2x supérieur ou égal à 5, ce qui est équivalent à x supérieur ou égal à 5 sur 2. Donc, domaine dg, هو 5 demi, يكون مسكر, plus l'infini. C'est aussi simple que ça. يعني هكاك نرجعوا l'équation ou l'inéquation. On a toujours besoin de ça. Comment représentons une fonction كيفاش نصورها؟ تتفكروا الفونكسيون linéaire, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite
il ne passe pas par l'origine. Il y a une fonction quelconque. احنا توا باش نكبروا مش نقدر هذوكم برك. Donc شنو هي une représentation graphique? En fait, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x f de x. شفت الاكس هذه مثلا، شفت راني صورت اكزامبل. هو الحق موجود في السلايد بطبيعته. هذه اكس، هي اف دو اكس. شفتوا البوان هذايا هو ام. كان ناخذوا هوني البوان باش تولي هذه اكس وهذه اف دو اكس. شفتوهم؟ Donc, en fait, le courbe هذه الكل هي l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x avec y هي f de x. J'écris y égale f de x وهذه هي ma courbe C. Bien sûr, dans un repère O, I, J. Comment définit-on le minimum d'une fonction? وباش نشوفوا شنو هو الماكسيموم وشنو هو الماجورون وشنو هي المينورون. عندي 4 حاجات باش نشوفهم في جرة بعض. نبداو بالمينيموم. المينيموم شنو معناتها؟ معناتها الفونكسيون تاعي تبدا هابطه ومن بعد تطلع، هذاك يتسمى مينيموم. كيما فونكسيون باش نصورها كيما هكا، هذا يتسمى مينيموم. المينيموم il doit appartenir à la courbe. قمروها الفازه هذيا. Donc comment j'écris ça? Soit f une fonction définie sur un intervalle d et a un réel de d. La fonction f admet un minimum en a. Le minimum هو f de a مش a. أما il est défini في le point a. لكن le minimum هو f de a. Sur l'intervalle d, si pour tout réel x de d, f de x supérieur ou égal à f de a. f de a c'est le minimum de f sur d. Donc هنا المينيموم هو هذا، هو 0 مثلا في التصويره هذه. ماهوش 2 مثلا، هو 0 المينيموم. فهمتوني؟ الماكسيموم العكس، الماكسيموم تكون طالعه ومن بعد تهبط، او اف دو اكس اصغر من اف دو ا، يعني ذاك الحد الاقصى نتاعنا. كواكو باش ندخلوا بعضنا شويه في الماجورون والمينورون تنقول لكم شنو هو الفرق. Soit f une fonction définie sur un intervalle d et a un réel de d, la fonction f admet un maximum en a sur l'intervalle d si pour tout réel x de d, f de x est inférieur ou égal à f de a. مثال ناخذ الكورب هذيا، ها هو الماكسيموم. نقولوا هذه جي وهذه اي. Donc, le maximum هنا هو في 2,5. نقول راهو 2,5 est un maximum. شفتوا c'est un point de la courbe. Le maximum et le minimum ce sont des points de la courbe. توينا نجم نقول اللي f de x هنا أصغر من 3 هكا ولا، أما 3 مش في الكورب. الثلاثة هذايا يتسمى un majorant. فهمتوا الفرق؟ دونك الماجورون مش بشرط يكون موجود في الكورب. كاين في الكورب يتسمى ماجورون ويتسمى ماكسيموم. لكن كاين ما ينتميش للكورب on l'appelle majorant tout court, c'est pas un maximum. Donc c'est ce qu'on va voir, le minorant et le majorant. Soit f une fonction définie sur un intervalle d et a un réel de d. La fonction f admet un minorant petit m sur l'intervalle d s'il existe un réel, s'il existe ce réel petit m, tel que f de x est supérieur ou égal à m pour tout réel x de d. Et كما قلت لكم ناخذ كورب كيما هكا. Par exemple الكورب هكايا نتاعي هذايا 1. دونك ال1 ريتو هو مينيموم. نجم ناخذ نقول اللي f de x elle est supérieure à 0 هكا ولا مادامها au-dessus de OI 0 يتسمى un minorant. Le majorant ريته لكم قبيله. Donc comment définit-on le majorant d'une fonction? Soit f une fonction définie sur un intervalle d et a un réel de d. La fonction f admet un majorant grand M sur l'intervalle d s'il existe un réel M tel que f de x inférieur ou égal à M pour tout réel x de d. Sens de variation, شنو معناتها يقول لي déterminer le sens de variation de la fonction ولا déterminer les variations. مازلنا باش نزيدوا اكثر نشوفوا شنو هو كلمه variation après. Donc شنو معناتها sens de variation؟ معناتها باش نلقاها يا طالع يا هابط يا قاعده مستويه، ce qu'on appelle une constante كيما الفونكسيون افين مثلا f de x égale 2. باهي وقتاش تكون كروسونت؟ هاك نصورها كروسونت اف كيما هاك. معناتها انا كي نجي باش نصور فونكسيون كيما هاك، هذه الفونكسيون تاعي ريتها كروسونت، معناتها انا كي ناخذ a و b شفتهم الاف دو a والاف دو b، هذه اف دو a اوكي وهذه اف دو b. ستيلوي كي A أصغر من B F de A تقعد أصغر من B، هذيك تسمى كروسونت. وكي تبدا ديكروسونت كيما هاك
نفس الفاز. ناخو كيف ناخو A أصغر من B. شوفوا ال F de A ولات أكبر من F de B. هذه تتسمى ديكروسونت. وكونستانت هاي ناخو A و B. F de A قد F de B. نقراوهم توا. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle d et i inclus dans d, soit a et b de réels de i, tel que a strictement inférieur à b. Si f de a inférieur ou égal à f de b, respectivement, croissante ou strictement croissante. F est dite croissante, quel f de a inférieur ou égal à f de b. Dite a strictement inférieur à b, مش inférieur ou égal. في الكتاب شفتها inférieur ou égal, ça c'est une erreur. أنا يلزمني ناخذ a ou b distinct. Sinon, comment est-ce que je vais les comparer? لكن f de a نجم تكون inférieur ou égal à f de b. On dit qu'elle est croissante. وإذا كان f de a strictement inférieur à f de b, elle est strictement croissante. توا إذا كان كالعادة خذيت a strictement inférieur à b, لقيت f de a شوفوني كيفاش ما قلبتهاش. ولات supérieur ou égal à f de b تقلبت معناتها. Respectivement, f de a strictement supérieur à f de b, f est dite décroissante. Oh, خليتها هذه croissante كلها. Strictement décroissante. Si f de a égale f de b avec a inférieur à b, f est dite constante. هاي الكونستانت جات مريقلة. هذا السنس دو فارياسيون. توا باش نشوف بير و امبير. مش معناتها زوجي وفردي راهو. نو 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 نو. ان فيت شنو معناتها فونكسيون بير؟ فونكسيون بير معناتها العدد والمقابل نتاعو عندهم نفس ليماج. هذا شنو معناتها فونكسيون بير؟ في الحالة هذه الكورب باش تكون سيميتريك، فما تناظر محوري سيميتريك بارابور à OJ. Soit f une fonction définie sur D, on dit que f est pair si pour tout réel x de D, هذه مهمة أني je vérifie أنه moins x z appartient à D. إذا x appartient à D, je vérifie أنه moins x appartient à D. Sinon ما تحكيليش على parité. خاطر هو يسألني يقول لي parité, est-ce qu'elle est paire ولا impair وإلا لا هي pair لا هي impair. Donc f de moins x égale f de x. شفتوا هاكا moins x وين هي هاكا moins x و x عندهم نفس ليماج كيما هذوما ريتوهما. هوني ماخذه x égale a وماخذه x égale moins a. هاكا عندهم نفس ليماج الفالور ابسولو هذي ريتوها الفي فيكتوار ان شاء الله ديما ناجحين. دونك valeur absolue de x, x égale a, x égale moins 1, عندهم نفس l'image, c'est une fonction qui est paire et elle est symétrique par rapport à OJ. L'impair, مش par rapport à OI. Donc f est une fonction définie sur D, l'impair عندي symétrie par rapport à O. شنو معناتها؟ معناتها ناخذ العدد والمقابل نتاعو لكن نبقى les images مقابلين بعضهم. Fonction impaire est la plus logique. Soit f une fonction définie sur D, on dit que f est impair si pour tout réel x de D, on a moins x appartient à D, toujours le moins x. F de moins x égale moins f de x. Dans ce cas, la courbe de f dans un repère O et J est symétrique par rapport à O. كيما هذايا. Donc مثلا ناخو 2 هاي l'image نتاعها. Le moins 2 هي l'opposé ريتاها. ناخو ال 1 هاي l'image نتاعها. Le moins 1, avec l'image, ils sont symétriques par rapport à O, ils sont opposés. Je vais faire un petit exercice pour finir. Donc, soit f la fonction représentée ci-contre, donnez l'ensemble de définition. Allez, شوفوا l'ensemble de définition. يتقراو نيا. أول نقطة عرضتني وين؟ عندي هذه moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ensuite, هذه آخر واحدة اللي هي 5. Donc, le domaine de définition df هو moins 6 5. بويسك عندي نقاط كيما هكا راهم مسكر الانترفال. وقتاش يكون محلول كان جات عندي يحط لك سي مقلوبه كيما هكا. تبدا مثلا كورب كيما هكا هذيك راهو البوان هذاك نحيه. ليغ ليماج دو 3 بار اف. ليماج دو 3 سهله عاديه مصوره الفازه. دونك تاك 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 ناخذ 3 على الاو اي ونمشي نقرا ليماج نتاعها ديريكتومون على الاو جي. هذه 5 7. دونك نقول اللي اف دو 3 هي 7. Ensuite, f de 1. وين ال 1 هاي ال 1 هي 9. تشوفوا فيه قاعدين.
f de moins 4. Donc, on dit moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Les temps à moins 4, il y a 0. f de moins 2, شبعة إيماجات. f de moins 2, on dit moins 1, moins 2. هي 7. هكا ولا؟ ما يشبه الفونكسيون خاطر f de 3 و f de moins 2 لقيتهم كيف. Ensuite, f de 5. Donc 5 هيا. معاها 1 2 3 4 مش تسخيبوها هذه 5. Donc معاها 4. C'est bon? Ensuite, باش نمشي les antécédents. L'antécédent نتاع 7. Est-ce que je peux changer la couleur? Normalement, je devrais pouvoir. Stylo si je fais un pointeur avec un stylo, تتبدل la couleur. Effectivement, تبدلت الكولور. Donc, عندي l'antécédent de 7. 7 نولي ناخذها على l'axe des ordonnées على الأوجي. هاي 7 أصلا مصورة 7. عندها 3 وعندها moins 2. Donc, on prend les antécédents de 7. Sont moins 2 et 3. Et petit c, les antécédents de 0. 0 0 0 0 باش ناخذ بالطبيعة 0 موجود على الأو إي وعلى الأو جي. لكن هنا باش نقرا شنو هو البوانات. دونك هوني كان تلاحظوا عندي كان البوان هذا اللي ليماج نتاعو 0 هكا ولا فما بوان آخر إيماجو 0 ما عنديش. دونك عندي ان antécédent ان سول sans donc c'est un seul antécédent لكن هو قال لي لي. دونك شنو هو العدد هذايا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. Il n'y a qu'un seul, un seul point. On est d'accord là-dessus. هذه كيفاش نطلع les antécédents. كان جاي يطلب مني sens de variation. Donc elle est croissante. شوفوا فيها من moins 6 حتى كشي لل1 حتى لهوني croissante. ومن بعد elle est décroissante من ال1 حتى كشي لل5. اش عندي هون؟ عندي un maximum في البوان 9 هكا ولا؟ Je peux avoir un minimum ici في البوان 4 وعندي في le moins 2 هنا. Le minimum تاعي هو moins 2. Donc je peux utiliser le graphique pour déterminer tout ce dont j'ai besoin. Ce qu'on appelle une étude de fonction. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est arrivé à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Réussir mon maths. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Sinon, le groupe Facebook Réussir mon bac, toutes les séries, mais la première année, حتى le bac. حتى 9e année يدلو. Il suffit de demander les vidéos. مانيش نسيتكم راهو في les commentaires. Commentez ça les vidéos. Donc merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour mon fils اللي عاوني في les deux PowerPoint الاخرانيين نتاع la généralité sur les fonctions et surtout نتاع نسيت اصلا les suites arithmétiques et les suites géométriques. Vos commentaires هما اللي يخليوني نقدم. Donc مش ننسى جماعة 3e année. Les prochaines vidéos ان شاء الله باش يكونوا ليكم. À la prochaine.